बोऊ नमस्कार नेबू मु आसला बेले तते कही मझे मझे गाँव में बुली आसबि आ मासक मास तो पाक टंका पठेबी आ तते आनी मो पाखे रखी हेले मोर पैसा केते बा चलिबा जनकु सिना चलिबो हेले आमे एठु तो 2 जण मु गोटे बड़ घर झील को बाहा सारी तते कथा मु कहिनी बहुत पाठ पढ़ी आ बड़ धनी घर झील तो बहु अधिक खर्ची गहना किणारे ता दिन जाउची आ मो पारे पैसा कोठु आसो तते आनी रखी कहलु बो मासक मास तते जो टंका पठाउची 100 टंका मु सेथु रखी देइची एते पैसा तोर कौन हबो जे ताकू किछि कहि हबनी से मन दुख करिवो तू चलई नबू मोर पुणी आर मासरे शालीर बाहागर सेथिरे पुणी केते खर्च धनी घरे बाहाइछि जेतेबेले भल करी जिनिस नदेले इज्जत रहिबटी मान सम्मान अछि ना नाही मो पाखरे समय बहुत कम मु आशा करे तू भलरे थिबु रहउछि इति तोर पुओ स्वागत बुझिलु तू सिना खाली पुओ पुओ होउछलो एटा तो पुओटा मनीष नुह रख तो कोल झुलना तो पणत छाई किए से नेला छड़े सपन रे बुझिलु तू सिना खाली पुओ पुओ होउछलो एटा तो पुओटा मनीष नुह जाऊ पड़े कोठी अछु तू खोजी मु पाउनी कोठी अछु तू खोजी मु पाउनी हसेई रे देखाई जा कोठी अछु तू खोजी मु पाउनी कोठी अछु तू खोजी मु पाउनी हसेई रे देखाई जा बोऊ ए बोऊ हाँ हाँ जाऊँ रे बाबा जाऊँ ने बाबा रे टिके देखिकी जीवु हाँ तो जमारू व्यस्त हना मझिरे मझिरे आसबि मासक मास तो पाकू टंका पठेबी आ 6 मास पर आसिले तते मो साथरे कटक नै जिवि मु आसु जीवो अरे पूर्णिमा पूर्णिमा ए पूर्णिमा पूर्णिमा ए पूर्णिमा अरे एठी एमती कोन पड़िजु कोन हे तोर रातिरे मुंडटा कोन हे गेला मो घर को जाई पल्ले एठी पड़ी गेली उठलु 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 उठ 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 से पुओ कथा तो भाबी थबो आ कोन हां सेई टोका कथा भाबी भाबी मोर दिया जे एंते हेलानी मुआ बची भी नहीं काई सेमती कहू कहलु छाड़ से कथा चल डॉक्टर बाबू बुझिबा उठ उठ चल बुझले कि एठी सेमती किसी सुविधा नाही आपण काम करंतु कलिंग हॉस्पिटल ले जांतु सेठी चिकित्सा टी करंतु ओ ठीक अछि होय अमार आज्ञा
ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅପରେସନ ଭଲରେ ହେଇଗଲା ତ ସିଏ ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ହଁ ସିଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ଆରେ ବିକାଶ ତୋର କ'ଣ ଦେଖା ନଥିଲା? କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମେଜର ଅପରେସନ ଥିଲା ତ ଜଣେ ବୁଢୀ ଲୋକର। ଅପରେସନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଛି ତ? ହଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ତାର କେହି ନଥିଲେ। କେହି ନଥିଲେ ମାନେ? ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ସେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର। ହୁଏତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଆସିପାରିନଥିଲେ। ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଏବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଟିକେ ନା କାମ ଅଛି ମାସୁଛି ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଲଣି। ତମେ ତ ତମ ଘରକୁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ। ଯାଅ। ଆରେ ତୁ କି କଥା କହୁଛୁ କହିଲୁ? ତତେ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେମିତି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି? ତୋର ଏଠି କିଏ ଅଛି ଯେ ତୋର ଦେଖା ଚାହାଁ କରିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ମଉସା ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଲେ ପରା ସେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ହଉ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲେ କାମ ସାରି ଶୀଘ୍ର ତୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି ହେଲା। ହଁ ତୁ ତୋର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବୁ। ହଁ ମଉସା ଆଉଛି ମୁଁ। ଯା।